Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. ندخل لكم ان شاء الله المولد النبوي الشريف بالصحة والسلامة. ارتأيت اليوم نهضروا على لو كونسيبت دو سوا et la communication, مفهوم الذات والتواصل. D'abord, on va parler de l'autorisation des prophéties. J'entends prophète, autorisation des prophéties, c'est quoi? C'est la prédiction ou l'attente d'un événement qui rend l'issue plus susceptible de se produire. L'autorisation des prophéties ou la idnubouat ou la chihaja bhalak. D'abord, le concept de soi et la communication. L'idée que nous avons de nous-mêmes influence directement notre comportement avec les autres. Les réactions des autres auront à leur tour des répercussions sur la manière dont nous nous percevrons, et ainsi de suite. De plus, l'estime de soi conditionne fortement nos relations interpersonnelles. Ce qu'a dit Lewis Carroll dans le célèbre Alice au pays des merveilles, qui êtes-vous, vous, demanda la chenille. Ce n'était pas un début bien encourageant pour une conversation. Alice répondit avec une certaine hésitation. Je n'en sais trop rien, monsieur. Je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin. Mais je crois bien que j'ai subi plusieurs métamorphoses depuis ce moment-là. Les gens sont métamorphosés, ils changent selon les conditions, selon beaucoup de choses, et les situations, les circonstances et tout ça. D'abord, on va parler bien sûr des personnes qui ont une haute estime. Et dans une haute estime de soi, يظنون خيرا بالناس في انتظار القبول الحسن والإيجابي. دائما لو روندمون ديالهم تيقول راه غيكون مزيان وممتاز. عندما يكون تحت المراقبة يعملون الشيء الصح. ديما لي كاميرا قابطينهم دايرين الحاجة المزيانة ما دايرينش الخايب. عندما يكون تحت المراقبة يعملون الشيء الصح. هذه اللي كتعجبني بزاف. لا يخافون من ردة فعل الآخرين. دائما في ارتياح مع الناس الكبار والمهمين. دائما ملي يكون شي في اي بي كنحترموه اون ريسبكت. كتكون في ارتياح مع لو سوبيريور، داك اللي كيكون فوق منك الهيرارشي ضروريه في الاداره. هذاك اللي كبير عليا كنحترمو احترام مؤكد. ويدافعون عن انفسهم في الانتقادات السلبيه. بيان سور شي حد قال لك شي حاجه خايبه راه غادي تدافع على راسك، هذا سي سور. حنا on va parler maintenant des personnes qui ont une faible estime de soi. Ils ont tendance à désapprouver les autres, s'attendent à être rejetés par les autres, évaluent le rendement moins favorablement que les personnes qui ont une haute estime de soi, fonctionnent mal lorsqu'on les observe, redoutent des réactions négatives de la part des autres, travaillent fort pour les gens peu exigeants et moins critiques, se sentent menacés par des gens qu'elles considèrent supérieurs d'une certaine façon, éprouvent de la difficulté à se défendre contre les commentaires négatifs des autres. شوف ملي يقول لك شي حاجه خايبه شي حد، ردة الفعل خصها تكون طبيعيه كتردو لبلاصتو. بوان فينال. ما كاينش انا عندي فيبل استيم وانت عندك اوت استيم، هادي راه ما كايناش. كلنا سواسيه كاسنان المشط. نقول لكم حييكم عبر هذا المنبر. الله يدخل علينا العيد المولد النبوي الشريف بالصحه والسلامه. L'autorisation des prophéties, là je vous la prochaine fois.